নেশামুক্ত সমাজ গড়া লক্ষ্য নিয়ে বড় উদ্যোগ পশ্চিম জেলায় 17 থেকে 26 জুন পর্যন্ত চলছে বিশেষ নেশা মুক্তি শপথ কর্মসূচি। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলার শাসক ডক্টর বিশাল কুমার জানান, জেলার প্রতিটি স্তরে নেশার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নেশা বিরোধী বার্তা। যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে বিশেষ প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া এই লড়াই সফল করা সম্ভব নয়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সচেতনতার নতুন ঢেউ। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে নেশামুক্ত সমাজ গঠনে বড় ভূমিকা নেবে। आप सभी की जानकारी के लिए 17 तारीख से 26 तारीख तक हम वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एवं पूरे त्रिपुरा स्टेट में नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इस बार नशा मुक्त सप्ताह का जो थीम है वो है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ये प्रोग्राम 17 जून को उमाकांता अकेडमी स्कूल में शुरू हुआ है और ये 17 जून से लेकर 26 जून तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजेस में एवं जितने भी हमारे अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में काउंसलिंग सेशन और अवेयरनेस आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सभी विलेज और एएमसी और म्युनिसिपल काउंसिल्स या के नगर पंचायत के वार्ड लेवल्स पे ये कैंपेन किया जाएगा, जिसमें पीआरआई बॉडीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज और सभी स्टेक होल्डर्स जैसे एनजीओ जो इससे रिलेटेड है उनमें इनको शामिल किया जाएगा। इसी दौरान सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं एवं स्कूलों में নেশা মুক্তি শপথ শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে, এই প্রচার কি বাস্তবে সমাজ থেকে নেশার অন্ধকার সরাতে পারবে, নাকি এটি শুধু আর একটি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকবে? সে উত্তর দেবে সময়।